बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 23 जून साल 2026 में आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की किस्मत जाग उठी है। एक तारीख़ी मुआहदा मशरिक़ वस्ता में अरब अमरीका के दरमियान हंगामी सतह पर मुलाकातें, लबनान के मुहाज़ पर एक मरतबा फिर जंग जो है वो भड़क उठी है। फ़िलिपाइन के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। बाकर कालिबाफ जो ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर हैं वो ओमान पहुँचने, इसके साथ साथ जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं मार्को रूबियो वो GCC का जो इजलास है उसके अंदर शिरकत करेंगे। GCC कंट्रीज़ के अंदर मुलाकातें करेंगे। ईरान के जो सदर हैं वो पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। तो जो है वो बड़े लेवल पर इस वक्त सबकी दौड़ें लगी हुई हैं। मुकम्मल तफसील आप लोगों के साथ शेयर करनी है। ट्रंप ने अहम तरीन बयान जारी किया है। अगरचे यकीन दहानियाँ तो हर तरफ करवाई जा रही हैं, लेकिन लबनान के ऊपर हमले अब तक नहीं रुक सके। इस पर भी हम बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर फरमा लें और पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। सबसे पहले नाज़रीन मोहतरम, मैं आप लोगों के साथ खबर शेयर करने जा रहा हूँ। एक बड़ी अहम तरीन खबर है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने चूँकि इस जंग को रुकवाया और पूरी दुनिया को इस जंग ने अपनी लपेट के अंदर लेकर रखा हुआ था। हर तरफ महंगाई हो रही थी, लोग सड़कों पर निकल रहे थे, चीख रहे थे। तो पाकिस्तान की कतर की कोशिशों से जंग बंदी हुई, मुआहदा हुआ, हर तरफ तेल की कीमतें कम हुई, एशिया खुर्दनोश की कीमतें कम हुई और ईरान को सबसे बड़ा बेनिफिट ये हासिल हुआ कि 1979 के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि ईरान जो है वो अब पूरी दुनिया के अंदर अपना तेल जो है वो सेल कर सकता है लीगली, इलीगल तौर पर, या उसको किसी किस्म की कोई आप कह लें कि जासूसी वाला तरीका इख्तियार करके तेल सेल करने की ज़रूरत नहीं है। खुलेआम सरेआम तेल अपना सेल कर सकता है। 2-3 कंट्रीज़ के अलावा शुमाली कोरिया को नहीं दे सकता, यूक्रेन के कुछ इलाकों को नहीं दे सकता और क्यूबा को नहीं दे सकता, बाकी सबको वो अपना तेल फ़रोख्त कर सकता है। अब पाकिस्तान चूँकि हमसाया मुल्क है तो पाकिस्तान के साथ भी एक आम तरीन मुआहदा जो है वो हो रहा है। मुआहदा ये है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक गैस पाइप लाइन का मनसूबा है, उसमें आम तरीन पेशरफ्त हुई है जी। 781 किलोमीटर तवील इस पाइप लाइन की तामीर पर तकरीबन $1.2 अरब की लागत आएगी, जिसे पाकिस्तान खुद बर्दाश्त करेगा। ज़राए के मुताबिक इस अहम मनसूबे के हवाले से अमरीकी नायब सदर JD वांस, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आज़म मुनीर के दरमियान आला सतह पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा हुआ है। अगर ये मनसूबा अमली शक्ल इख्तियार करता है तो ये पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात को पूरी करने, सनती तरक्की को फ़रोग़ देने और इसके साथ साथ मईशत को मुस्तहकम करने की जानब एक अहम तरीन संग मील जो है वो साबित हो सकता है। तो ये एक बड़ा अहम तरीन जो है वो मुआहदा है। हम दुआ गो हैं खालिक़ कायनात के हज़ूर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो मुल्क पाकिस्तान को मज़ीद तरक्कियों से नवाजे और इसके जितने भी अंदरूनी बैरूनी दुश्मन हैं उनको तबाह बर्बाद फरमाए। पार्टी कोई भी हो, जमात कोई भी हो, मैं समझता हूँ इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पाकिस्तान की अंदर तबाही मचती है, नुकसान होता है, तो पाकिस्तान का नुकसान है, पाकिस्तानी अवाम का नुकसान है, दिल दुखते हैं। ये जो अशराफिया होती है, ये जो माफिया है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनके पास तो दोहरी दोहरी नेशनलिटीज़ होती हैं, ये तो चले जाते हैं, यहाँ रहते ही कोई नहीं। और जब किसी जमात की वजह से या किसी फ़र्द की वजह से जैसे भी है यार, पाकिस्तान को जब फ़ायदा हो रहा हो तो खुशी होती है, दिली तौर पर खुशी होती है, क्योंकि हमने यहाँ पर रहना है, ज़िंदगी गुजारनी है, हमारा मुल्क है। तो जो चीज़ अच्छी लगे उसको अप्रिशिएट आप किया करें, जो चीज़ बुरी लगे जिस पार्टी के अंदर उसकी बुराई बयान किया करें। सच्ची ये चीज़ होती है। दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम, मैं जो है वो आप लोगों के साथ खबर शेयर करूँ कि लबनान का जो महाज है वहाँ पर जंग रुकती हुई नज़र नहीं आ रही। चूँकि इजराइल के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है। वो कहते हैं कि जनूबी लबनान से मुतल्लक एक सख्त तरीन स्टेटमेंट उन्होंने जारी किया है। उनके मुताबिक जनूबी लबनान में फ़ौज को कार्रवाई की खुली छूट हासिल है अब तक। मज़ीद कहा कि हमारी फ़ौज के लिए जारी हदायत में कोई तब्दीली नहीं की गई। नेतन्याहू के मुताबिक फ़ौजी कार्रवाइयों पर कोई पाबंदी आयद नहीं है। मज़ीद कहा कि शुमाली इजराइल के रहायशियों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम जारी रहेंगे। इजरायली वज़ीर आज़म के मुताबिक जब तक ज़रूरत होगी जनूबी लबनान की सिक्योरिटी जोन में हमारी फ़ौज मौजूद रहेगी। तो फिर आप कह लें कि ये कोई सीज़ फायर तो ना हुआ। मतलब सीज़ फायर के अंदर बाकी चीज़ें तो हैं, सारी क्लियर हो चुकी हैं। आबनाए हरमज़ ओपन, पाबंदियाँ ईरान से ख़त्म, मुंजमद असासों की बहाली, सब पर वर्क हो रहा है।
میکانزم تیار ہو چکا ہے، لیکن یہاں پر جتنے بھی اس حوالے سے دعوے کیے جاتے ہیں وہ واضح نظر نہیں آتے، عملی طور پر ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ بہرحال ناظرین محترم، جو صدر ٹرمپ ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ ایوری باڈی از فلی اویئر دیٹ ایران ول ایگری ٹو ہیو میجر ویپنز inspections in order to ensure nuclear honesty long into the future، کہ سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایران بڑے پیمانے پر ہتھیاروں کا معائنہ قبول کر لے گا تاکہ طویل مدت تک نیوکلیئر ایمانداری یعنی نیوکلیئر پروگرام کی شفافیت یقینی بنائی جا سکے۔ یعنی جو وہاں پر نیوکلیئر پروگرام سے متعلق انسپیکٹرز ہیں، ادارے ہیں، IAEA، وہ ایران کے اندر جو ہے وہ جائیں گے اور تمام چیزوں کو بڑی شفاف طریقے کے ساتھ دیکھیں گے اور یقین دہانی ہوگی کہ ایران جو ہے وہ جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا۔ یہ ایک چیز ایران نہیں کرے گا، باقی اسلحہ، میزائل، ہر چیز اس کے پاس موجود ہی رہیں گے، پابندیاں، ہر چیز ختم ہو جائے گی، وقت آئے گا تو وہ اپنے جوہری ہتھیار بھی پھر بنا لے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو جو ایران کے باقر قالیباف ہیں، پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں، وہ عمان پہنچ گئے ہیں۔ وہ سلطان حسن بن طارق سے ملاقات کریں گے تاکہ دونوں ممالک کے درمیان مضبوط دو طرفہ تعلقات پر بات چیت کی جائے اور اسٹریٹ آف ہارمز کے انتظام اور نگرانی پر ہم آہنگی پیدا کی جائے۔ تو عمان یہ پہنچ گئے ہیں۔ اب مذاکرات کے بعد بڑی عجیب و غریب صورتحال جو ہے وہ مڈل ایسٹ کا دیکھنے کو مل رہی ہے، ایک کنٹری دوسری کنٹری آگے پیچھے دوڑیں لگی ہوئی ہیں سب کی۔ اب یہ پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں، یہ عمان پہنچے ہوئے ہیں، دوسری طرف جو ایران کے صدر ہیں مسعود پزشکیان، وہ پاکستان پہنچے ہیں، اور یہاں پہنچنے سے پہلے صورتحال ایسی بن چکی ہے کہ فیض آباد لاری اڈا بند کر دیا گیا ہے، فیض آباد بس ٹرمینلز بند کر دیے گئے ہیں، ہوٹلز بند کر دیے گئے ہیں، ریسٹورنٹ بند کر دیے گئے ہیں، مارکیٹیں وہاں پر بند کر دی گئی ہیں، آس پاس کے علاقوں کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے، ریڈ زون کو سیل کر دیا گیا ہے۔ مطلب اتنے بڑے لیول پر جو ہے وہ سیکیورٹی کے انتظامات صدر مسعود پزشکیان کے لیے پاکستان کے اندر کیے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو امریکی وزیر خارجہ ہیں مارکو روبیو، وہ ناظرین محترم بحرین، کویت اور متحدہ عرب امارات کا دورہ کریں گے۔ وہ خلیجی تعاون کونسل GCC کے اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ بحرین میں GCC رہنماؤں سے ملاقات بھی متوقع ہے۔ دورے کے دوران ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت اور واقعی امور پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ تو جہاں پر بھی جو جا رہا ہے بات جو ہے وہ ایران امریکہ جنگ کو لے کر کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فلپائن کے شہر ٹاکولبان میں ایک ہائی اسکول کے اوپر مسلح افراد نے حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں 3 جو طلبہ ہیں وہ جان کی بازی ہار گئی ہیں، 5 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ میں یار یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی معاملات ہیں، انسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں دہشت گردی کے، سب کچھ، لیکن اول تو ہونے نہیں چاہیے، لیکن بالخصوص جب کسی بھی ملک کے اندر یار مدرسے کے اوپر، اسکول کے اوپر یا چھوٹے بچوں کے اوپر جو اٹیک کیا جاتا ہے نا، یہ انتہائی درندگی کی انتہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں ان کے خلاف ایسا ایکشن ہونا چاہیے، ان کو اس طرح سے نشان عبرت بنانا چاہیے تاکہ وہ اور ان کی آنے والی نسلیں بھی بھول جائیں کہ ہم نے اس طرح کا کام کرنا ہے۔ تو یہ انتہائی افسوسناک وہاں پر انسیڈنٹ ہوا ہے۔ دعا ہے خالق کائنات ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اس کے باسیوں کی خیر ہو، امت مسلمہ کی خیر ہو۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔